रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माविश रज़वी और आप देख रहे हैं रमज़ान करीम। जी नाज़रीन, अल्लाह ताला ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं ही दूंगा। वो खुदावंदे करीम जो हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, सोचें कि उसका अजर क्या होगा। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान मोहतरम इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक, जो कि मुंतज़िम आला हैं इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ग्लोबल के। आज का हमारा टॉपिक है इस्लाम बुनियादी हकूक़ इंसानी का अलमबरदार मज़हब है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि मज़हब इस्लाम हमें दूसरे मज़ाहिब के बारे में क्या दर्स देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। माह रमज़ान की बरकतों के महीने में दीन इस्लाम की ये बड़ी खसूसियत और इस पर एक नशस्त हमारे लिए एक खुशी का बायस है। दीन इस्लाम में बुनियादी हकूक़ इंसानी अज़मत का जितना सबक हमें मिलता है और जितनी ज़मानत मज़हब इस्लाम देता है, शायद ही कोई मज़हब देता हो। सबसे पहले तो हम शर्त ईमान पर आते हैं कि हमारी शर्त ईमान बतौर मुसलमान यही है कि हमने तमाम पैगम्बरान, मुरसलीन, नबी और सब पर हमने उनकी तकरीम करनी है। हमने हर एक की तकरीम में कोई कमी नहीं, किसी को कैटेगराइजेशन हम नहीं कर सकते। ये हमारा जो कलमा ईमान है उसमें हमारी शामिल है। दूसरा ये है कि तमाम सहाइफ़ आसमानी जो उन पर कुतुब उतरी हैं वो भी हमारे लिए उतनी ही मुकर्रम और मुक़द्दस हैं जितनी कि हमारी किताब। जैसे तौरात मुक़द्दस है, इंजील मुक़द्दस है, अगर उसमें तहरीफ़ नहीं हुई तो यकीनी तौर पर वो अल्लाह ताला की वो मुक़द्दस किताब है। और ये जो शर्त ईमान का ये जो कलमा है, ये सूरत अल बकरा की 136 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने किसी भी पैगंबर को और किसी भी किताब को अपने दर्जा बंदी में हमने कम नहीं समझना। और फिर अल्लाह ताला कुरान करीम में ही हमें दूसरे तमाम मज़ाहिब की जो इबादत खाने हैं उनकी तकरीम का हुक्म देता है। सूरत अल हज की आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि चाहे वो यहूदियों के सिनागॉग हों, ईसाइयों के चाहे चर्च हों, और हर वो जगह जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है और उसकी इज़्ज़त और तकरीम हम पर फ़र्ज़ ठहरी। और अल्लाह ताला चाहता है कि फरमाते हैं कि मैं अगर तुमको ना रोकता तो तुम कब के एक दूसरे की इबादत खानों को नुकसान पहुंचा चुके होते। क्योंकि इस्लाम इस बात की तालीम देता है हमने किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी। अच्छा, आपने यहाँ पे कहा कि जहाँ पे अल्लाह का जिक्र होता है, लेकिन ऐसे इबादत गाहें भी तो हैं जिसमें अल्लाह का जिक्र नहीं होता। हाँ, वो नहीं, उसकी देखें हमें तो हुक्म मिलता है कि जहाँ भी अल्लाह का जिक्र होता है, वो चाहे यहूदियों के सिनागॉग्स हैं, वो चाहे चर्च हैं, वो इस मसाजिद हैं, ऐन से आन, और भी तो अल्लाह ताला जानता है ना खालिक कायनात कहाँ कहाँ उसका जिक्र हो रहा है। तो ये जो हम आयत इस्तेमाल करते हैं ना, अक्सर आप सुनते हैं ला इकराहा फिद्दीन, के दीन में किसी किस्म की कोई मजबूरी नहीं है, कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है। तो ये आयत मोमिनीन के लिए है, ये हमारे लिए है मुसलमानों के लिए, कि इसमें जो है ना ला इकराहा फिद्दीन, इसमें कोई जबर नहीं है, ये हमारे लिए है। ये गैर मुस्लिम पर लागू नहीं होता। जबर जो है ना, ये आयत दूसरों पर लाभ दे, उन पर कोई जबर नहीं है। वो माने या ना माने, अल्लाह ताला ने उनसे क़यामत के दिन हिसाब लेना है। हम कौन होते हैं उनको हिसाब लेने वाले? हम तबलीग तो कर सकते हैं। दीन इस्लाम की हम बात करें तो उसमें इंसानी ज़िंदगी, माल और आबरू, उसकी हिफाजत का क्या दर्स है? सबसे ज़्यादा जो है, यानी मैं ये कहूँगा कि इस्लाम ए प्रोपोनेंट ऑफ इस्लामिक ह्यूमन राइट्स, तो ये है जो आज का टॉपिक है कि इस्लाम जो है इंसानी ज़िंदगी, उसके माल, उसकी आबरू की हिफाजत की ज़मानत भी देता है, उसका दर्स भी देता है। मज़हब इस्लाम किसी दूसरे मज़ाहिब से भी ज़्यादा इंसानी ज़िंदगी, माल, आबरू की हिफाजत को यकीनी बनाता है और उसके वाज़ेह अहकाम सूरत नूर में, कुरान करीम में मिलते हैं हमें। और इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत के अहकाम
ہی ہیں جس میں قصاص اور دیت کا حکم دیا گیا کہ اگر کوئی عمدن قتل ہو جائے یا عمدن قتل نہ بھی ہو، قتل بالخطا بھی ہو جائے، تب بھی ہم نے اس کو دیت اور میں دینا ہے اس کے وارثوں کو۔ اسی طرح انسان کی زندگی کی حفاظت کے احکامات کے علاوہ انسان کے مال کی حفاظت، یعنی چوری، خورد برد، رشوت، امانت میں خیانت، اس کے بھی کمپلیٹ احکامات ہیں کہ ہمیں روکا گیا ہے کہ اے لوگ اپنے منفعت کے لیے حکام اعلیٰ تک جو ہے لوگوں کے مال کا حصہ مت پہنچاؤ تاکہ تم غلط فیصلہ لے سکو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تحفظ عزت اور احترام آدمیت کا سبق دیتا ہے۔ کسی کو برے نام سے پکارنے سے منع کیا گیا ہے، کسی سے بد کلامی سے منع کیا گیا ہے، کسی کی عیب جوئی سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح الحجرات کی آیت نمبر 11 میں ہمیں آداب گفتگو میں بتایا گیا ہے کہ بری بات کا بھی اچھا جواب دو، ذات پات سے کی اونچ نیچ کی، اور یہ اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ سب سے اقوام جو ہیں اور قبیلے جو ہیں یہ وجہ تفاخر نہیں ہیں، یہ اللہ کے نزدیک وہی ہے جو تقویٰ کے نزدیک ہے۔ آپ اس کو اپنی وجہ نہ بنائیں کہ آپ افغان ہیں یا کون ہیں کون نہیں ہے۔ اس کے مطلب علامہ اقبال نے بھی ایک اپنے کلام میں کہا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ ظلم، زیادتی سے پاک معاشرہ جو ہے اس کے احکامات صادر فرماتا ہے۔ اور کیا احکامات ہیں؟ قرآن کریم بار بار یہی بتاتا ہے کہ فساد فی الارض جو ہے نا یہ قتل سے بھی برا ہے۔ فساد فی الارض، فساد فی الارض کو جڑ بتایا ہے انسانی بنیادی حقوق کے خلاف، اور اسی پر پرانی قوموں کے ہمیں تمام قصائص ملتے ہیں قرآن کریم میں۔ آج کل کی اگر آپ بات کریں تو معاشرے کے جو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا فسادات ہیں جس پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، جو کہ اگر قرآن کی روح سے دیکھیں تو اس کے احکامات کیا کہتے ہیں؟ محوش بہت ضروری سوال ہے آپ کا۔ اقوام ماضیہ کے اگر ہم حقائق اور بیانات قرآن کریم میں پڑھیں نا تو یہ حقیقت ہمیں واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یعنی قوم سمود کو دیکھیں، قوم عاد کو دیکھیں، قوم صالح کو دیکھیں، قوم شعیب کو دیکھیں۔ الغرض یہ قرآن کریم جتنے بھی ہمارے اقوام کے قصص ہیں ان میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ جنہوں نے انسانی زندگی کو، انسانی عزت کو پامال کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا کبھی ساتھ نہیں دیا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ فرعون نے انسانی عزت کا کیا کیا کہ وہ ان کے تمام جو ہے خورد و نوش کا سامان رکھتا تھا اپنے پاس، اور اس وقت تک مشقت جب تک نہیں لے لیتا تھا ان کو کھانے کے لیے بھی نہیں دیتا تھا۔ اسی طرح کتنے ہی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ارتکاز دولت کیا ہے۔ قارون کے پاس کتنی دولت تھی مگر وہ دولت سمیت غرق ہو گیا مگر اس کے کام نہ آئی۔ اسی طرح نمرود کا دیکھیں جس نے بھی خدا بننے کی کوشش کی نعوذ باللہ، اور انسانوں کو جو ہے نا اس کی عزت نہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ فساد فی الارض کی بات ہو رہی تھی۔ فساد فی الارض ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی عزت، انسانی حقوق کے خلاف جو ہے بتاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسانی حقوق کی بات اگر آئے تو یہ ہمارے حقوق العباد کیا ہے؟ یہ انسانی حقوق ہی تو ہیں جو ہمیں ہر چیز کا بتاتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا ہم نے عزت کا کیا احترام کرنا ہے، آبرو کا کیا کرنا ہے، ہمارا سیکس ڈسپلن کیا ہے، ہمارے محرم اور غیر محرم رشتے کون سے ہیں، ہم نے کس کا احترام کرنا ہے۔ تو یہ ساری جو ہے یہ حقوق العباد میں آتا ہے، اور یہی بات جو ہے نا یہ اس کی بات ہے۔ اور دیکھیں مذہب اسلام غلاموں کی کیپٹیوز کی آزادی کے لیے یہ پہلا مذہب تھا جس نے قانون مکات بنایا۔ یعنی سورۃ النور کی 33 نمبر آیت میں ہے کہ تحریری ضمانت نامے سے آپ پیرول پر قیدیوں کو بھی رہا کریں تاکہ وہ جرمانہ ادا نہیں کر سکتے تو وہ مزدوری کر کے وہ پیسے اکٹھے کر لیں تاکہ آپ کے وہ جو آپ نے جرمانہ رکھا ہو وہ ادا کر سکیں۔ ادا کریں گے تو آزاد ہوں گے۔ یہ تصور جو ہے بیل آؤٹ ہونے کا یا اس کا یہ مذہب اسلام نے دیا ہے، اس سے پہلے کسی مذہب نہیں تھا۔ جیسے انسانی آبرو کی حفاظت کے لیے جنسی جرائم کے تمام ضابطے مقرر کیے۔ سورۃ البقرہ کی 223 آیت ہے، بنی اسرائیل کی 32 نمبر آیت ہے، اس میں زنا اور بدکاری کے لیے سخت سزائیں دی گئی ہیں جی۔ اور النور صورت میں اور المائدہ کی 40 سے 41 میں بدکار لوگوں سے
सोशल बाइकाट का हुक्म दिया गया है। इसी तरह सतर पोशी के और लिबास के अहकामात, हया की तालीम, ये सब इंसानी तकरीम में ही तो आता है, जो इसका मज़हब हमें अल्लाह ताला सूरत आराफ की ये 26 और 27 नंबर आयत में आता है। चादर और चार दीवारी की हुर्मत का जो तसव्वुर है वो भी तो इंसानी हकूक़ की इज़्ज़त और तकरीम में आता है। और आज़ादी इजहार ख़याल है, मसलक की आज़ादी है, सूरत अल बकरा की 156 में। अच्छा, आपने चादर और चार दीवारी की बात की, उसी में एक ये हुक्म भी है कि आपने दूसरों की पर्दा पोशी कैसे करनी है। हाँ, उसका भी सवाब है कि अगर आपने किसी की पर्दा, अल्लाह ताला सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह ताला की सिफत है, सत्तारुल अयूब है। अल्लाह ताला पर्दा रखते हैं। और यकीन माने अगर हम इंसानों की अल्लाह ताला पर्दा पोशी ना करे तो ना जाने हमारा मुआशरे में क्या मकाम हो। और हम दुआ भी करते हैं, अल्लाहुम्मा उस्तुर औरातना व आमिन रवातना। अल्लाह ताला जब तक हम पर्दा रखता है तो हम महफूज रहते हैं शर से। हो सकता है ख़ता की हो सकता है हमने ग़ीबत की हो सकता है हमने किसी को बुरा भला कहा हो। तो यही बात है, इसके लिए तमाम तर अहकामात जो हैं वो इंसानी इज़्ज़त, इंसानी आबरू, इंसानी ज़िंदगी, इंसानी माल, इंसानी जान, इन सब की हिफाजत का मज़हब इस्लाम से बड़ा कोई मज़हब नहीं है जो इसकी हमें हुक्म देता हो। और इसके लिए कुरान करीम के अहकामात जो कुरान करीम में आयात के ज़रिए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और उनके जो हदीस मुबारक हैं, अहादीस मुबारक, वो इसके लिए तफसीलन हमें बताते हैं कि एक एक चीज़ का हमें क्या अजर बताया है, किस बात से रोका है, अल्लाह ताला ने रोका है तो क्या सज़ा बताई है, अगर बताया है, हुक्म दिया है तो उसकी क्या जज़ा है। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल हकीम साहब। मज़ीद कुरान की ये खूबसूरत बातें सुनने के लिए देखते रहिए रमज़ान करीम। माविश रिजवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।